2024 जून परठारु विजु जनता दल दिभाग हो जाइए। शंख भवन भी पांड्यान मुर्दाबादर नारा पड़ी। आप नवीन निवास भी पांड्यान मुर्दाबाद पांड्यान हटार भी नारा पड़ी। तेणु विजु जनता दल वस्तुतः दि भाग विभक्त हो। गोटे भाग हूँ नवीन जो गोटे भाग हूँ पांड्यान विरोधी आउटा भाग हूँ पांड्यान सपक्षवादी, किंतु दुईटा को गोष्ठी नवीन सपक्षवादी। किंतु नेता भितर असंतोष थिले भी जेहेतु तांको नेतांकर क्रेज रही सी एबे भी भावुंट जे नेतांकर एबे भी सारा ओडिशा रे फॉलोअर्स अच्छी जो आम जीति पारू। तेणु नवीन बाबू भल पाँच किंतु गोटे गोष्ठी जो गोष्ठी मुझे आजिका दिन गोटे छोटिया गोष्ठी जे पांड्यान को भल पाँच कहीं नजर देखी दे 625 कोटी टका बैंक बालांस। नवीन पट्टनायक सबु भारी अंतरर लोक घरे रोचंती। नवीन बाबू केते कौन खाइबे कौ औषध केते सब नेबे ता सब पांड्यान डिसाइड करुँच। जमी आमर कथा कह जाए जे पाखे शुए कान कहे ता कथा कि अन्यथा हुए। तेणु नवीन आउ पांड्यान संपर्क आजिका दिन में एया। अन्य नेता मैंने असंतुष्ट रोचंती किंतु जिते बाड़ी छाटी हेले कौन हम पुओ जिते खराब हेले बापा ताकू कोले धरिकी बोची जो मोर सान पुओटी मुख्य। तेणु बड़ पुओ जिते जहाँ कले कई किसी शुणा ना से क्षेत्र में कौन हो आइदर तू घर बाहर के आउटी जीवु ना असंतोष गोटे घर घरे रहू जमी आम साधारण जीवन में बापा न पचारे या हूँ ठीक से भाव में नवीन बाबू कहले मु पांड्यान को छाड़ी पारिनी। आम दी जन देहरे फेबिक्विक लगी तेणु आम छाड़ी ही पारूनी जिते पर्यटन मुझे बंची थी। नवीन बाबू ये स्पष्ट वार्ता देदेले पांड्यान को मुझे छाड़ी पारिनी। तेणु एभली क्षेत्र में जो नेता मैंने देखिले जे यार बिना पांड्यान किसी हम ना दले नेता अखा गुणी ना निर्वाचन मंडल में डाकिदेले कुकुर पिलाटी सागे आसबनी। तेणु किए गोटे एमपी लियाड दे गोटे 10टा लोक मैनेज कर रखी किए क्या गोटा कौन लाड फाड़ दब कि पांड्यान बाबू कहते गोटे योजनाटी करदे को कंट्राक्टर ठिकादार करके आगुरी करके लोक रखी थे। किंतु बर्तमान परिप्रेक्षी में पांड्यान ना शुणिले जो कर्मचारी आज कम दाम दब आपड़ जानी मोहन सरकार कौ भाव एक्शन ने एकदा समस्ते जानी। तेणु गोटे निष्कर्ष जेपर आगुरी कह जाए जेजाए थिबे नवीन जेजाए थिबे नवीन से जाए करिवे शासन। गोटे समय थिला एई कथा कहला 24 वर्ष शासन कर पुणी थे करेंगे पुणी आज जिते पर्यटन थे नवीन पट्टनायक शासन करेंगे। एबे कह जेजाए थिबे पांड्यान बीजेडी करनी शासन जेपर्यंत पांड्यान अच्छा विजु जनता दल कौन प्रकार शासन क्षमता को आसीपर ना। आपण राजनीति रे गोटे कथा कह जाए आपण जदि सत्य को स्वीकार न करेंगे माने सत्य कौन राजनीति जन कह भाई अमुक पंचायत लोकटा आपण विरुद्ध में गपुची से विधायक लोकटी से नेताटी कह ना ना से सेमती लोक नुह विश्वास करके रहीजु परवर्ती समय इलेक्शन बेलू जो चेर कटा होता है ठीक से भाव में पांड्यान को जिते विश्वास करा था नवीन करूँ बीजेडी से भाया बीजेडी चेर जमी कटा हवा कथा कटा चलती। विशेषकर युव नेता माने विशेषकर द्वितीय पीढ़ीर युव नेता से पांड्यान को आदौ केयर करूना से चाहते पांड्यान हटि जाऊ। आपड़ पचारे कौ कौ नेता मैंने दाम राउत पुओ संबित राउतराय, महेश्वर महांती पुओ सुनील महांती, प्रदीप महारथी पुओ रुद्र महारथी, कल्पतरु दास पुओ प्रणव बलवंतराय, कालंदी बेहरा पुओ चंद्रसारथी बेहरा, विजयश्री राउतराय पुओ विष्णुव्रत राउतराय। एमती तमाम आप खोजी 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 चलिए आपण प्रभात त्रिपाठी देवीरंजन त्रिपाठी प्रभात विश्वाल सौभिक विश्वाल। तेणु एमती आप गोटी 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 देखा जीवे ताले पांड्यान प्रति अंतर पांड्यान प्रति अंतरु से मनोभाव दूरे जाइए गोटा क्षुब्ध होती ओडिशा गोटा देखिए जदि पांड्यान बर्तमान काली मैदान को विजु जनता दल आसती मु भावुँ से मीटिंग स्थल में बीजेडी लोक पांड्यान को चेयर चप्पल माड़ करदे। आपड़ जो प्रश्न उठाऊँ अनेक मन में से प्रश्न उठी विशेषकर बीजेपी नेता मान मन भी से प्रश्न उठू जे पांड्यान को घंट घोड़ाऊँ किए। आपड़ समस्ते जानते जे विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी भितर उपर स्तर में गोटे भल सेटिंग एवं रही जड़े केन्द्रमंत्री से दायित्व नहीं ओडिशार जड़े बड़ खनि माफिया से दायित्व रही उभय पांड्यान जरिया बर्तमान विजु जनता दल परिचालना करुँच परोक्ष।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମାନେ ଏମିତି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ଦୋଷୀ, ଆପଣ କହିଲେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି କିଏ କହିଲା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ସେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ବିଜେଡ଼ିକି ଚଳାନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡ଼ିକି ଚଳେଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିପାରିବା, ଅଣ ଓଡ଼ିଆର କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନାୟାସରେ ଆସିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ କମିଯାଇଛି। ନହେଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କାଉନସିଲର ଏମାନେ କାହିଁ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅମରେଶ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲିଟୁ ମହାସୁପକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ 2,000 ଭୋଟ ଅଛି, ତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ 4,000 ଭୋଟ କମିଗଲା କି ନାହିଁ? ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଜିତି ଯାଇଛି ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହାରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସେଟିଂ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ କମି ସାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଭୋଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କହିଲେ 2024 ନଭେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ, ଏଯାକେ ବୁଲି ପାଇଲେନି। ଆପଣ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସଲମାନ ଖାଁ ଯେତେ ବଡ଼ି କରି ଫିଟ୍ କହିଲେ ବି ସିଏ କ'ଣ 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ଯେତେ ଫିଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଟ୍ ବୋଲି? ତେବେ 10 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ସେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନରୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଧାନସଭାରେ କାଗଜ ଧରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଥରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇକି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସମୟ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବସିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବସିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିବେ କ'ଣ? ଆଗରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 10 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆଉଥିଲେ। ଏବେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେୟା କରିପାରିବେନି। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେ କୁସ୍ତି କସରତ କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଲୋକ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି?